السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد درس جد مهم في اللغة الفرنسية كيتعلق بلي زوموفون. On appelle homophone 10 mots qui se prononcent de façon identique mais ne s'écrivent pas de la même façon. Voilà. On appelle homophone homophone 10 mots qui se prononcent de façon identique, mais ne s'écrivent pas de la même façon. اشنو المعنى ديال لي زوموفون؟ لي زوموفون كيعنيو هادوك الكلمات اللي عندهم اللي كيتنطقوا بنفس الطريقة، عندهم نفس النطق ولكن المعنى كيكون مختلف. كلمات يعني لي زوموفون هم كلمات لها نفس النطق ولكنها تختلف في المعنى. كلمات لها نفس النطق ولكنها تختلف في المعنى، عندها نفس النطق، كنسمعوها كتنطق بنفس الطريقة باش كتنطق وعندها نفس النطق ولكنها كتختلف في المعنى، المعنى ديالها كيكون مختلف. مثال ديال لي زوموفون، عندنا ou sans accent et ou avec accent. إلا لاحظتوا معايا هاد جوج كلمات او سون اكسون اي او افيك اكسون، إلا لاحظتوا معايا عندهم نفس النطق كيتنطقوا بطريقة وحدة ونفس النطق عندهم، ولكن طريقة الكتابة أو المعنى يختلف. غادي نحاول نفسر كل وحدة بوحدة، نشرح لكم كل وحدة بوحدة. بالنسبة ل او سون اكسون، c'est une conjonction de coordination. De coordination. Conjonction de coordination qui indique le choix. يعني هاد الكلمة و سون اكسون كنستعملوها وقت ما غادي نقوموا وقت ما عندنا جوج حوايج غادي نختاروا ما بيناتهم.
نعطيكم مثال يقدر هاد او سون اكسيون اون بو لا رومبلاسي بار او بيان نعطيكم مثال exemple je vis en France ou en Espagne. Je vis en France ou en Espagne. كما لاحظتوا معايا je vis en France هاد ou sans action نقدروا نديروا بلاصتها ou bien je vis en France ou bien en Espagne. Je vis en France ou bien en Espagne. تقريبا نفس المعنى. Je vis en France ou en Espagne ou bien je vis en France ou bien en Espagne. غادي ندوزو الكلمة الثانية هي ou avec accent. Ou avec accent. Had ou avec accent, il prend un accent grave. Voilà, un accent grave. Il prend un accent grave. Had ou avec accent est un adverbe de lieu ou au pronom relatif. Adverbe de lieu au pronom relatif. يعني هاد او افيك اكسون كنستعملوها ملي غادي نعبروا على المكان ليسباس. نعطيكم مثال عفوا نكتب لكم باش تفهموا مزيان. هاد او افيك اكسون il prend un accent grave. Au 4, il indique le lieu ou bien c'est un pronom relatif. هاد او افيك اكسون نقدروا نستعملوها ملي غادي نعبروا على لو ليو وفي نفس الوقت كتكون برونون غولاتيف. نعطيكم مثال exemple où vas-tu. On dit où vas-tu. Où, voilà, accent grave. Où vas-tu. وغالبا ما كتكون point d'interrogation à la fin. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى آخر الفيديو. إن شاء الله في الحصة المقبلة أو بالأحرى الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نحاول نكمل معكم لي زوموفون لي زيكزامبل الآخرين اللي كيتعلقوا بلي زوموفون. دمتم سالمين، إلى اللقاء.